Mga guys, paminaw mo, makarelate lagi mo an. Mga memories na dili na tumakalimtan sa unang panahon. Mga lingaw nga kinabuhi, kauban na tong mga kadula sa katong bata pa. Nainig mata, mangita, nagkadula. Sayo pa na anay magsigig syagit ug syatong. Na ay madungog ni mga nanggidampa na apoy mga patay nga julin ug mga sitpon nga mga mangburo, manguha og mga mangga sa punuan, magdalag asin ug tuyo kay sa babaw na mangaon para magabuylo. Nabot tay madungog sa dalan nga nging. Diyayso magpaaso nga tambutso nga lata butangan og bunot. Magpadol nga nipis nga pangtira o bangga nga sinilas ang ipang padol. Chinese garter nga tagpiso nga lastiko nga sinumpayan. Lutha nga binugkutan og guma aron pakusog. Si Pabol ug buno-bunuan digbulang na tinud-anay magsiniritay og surit nga ang tubig gikan sa limaw magbalay-balay magluto-luto sa lata. Mga lego sa suba, mag-ayop-ayokan, magtago sa sagbutan para magtago-taguan. Nga maghubog sinina kay para di mailhan sa mama nga naligo gikan. Mangatkat sa punuan sa bayabas o kasoy unya itato-tato ang liso. Naapoy higayon nga pagmaabot ang jeep sa atong bukid, mag-isig unahay og sugat aron mga libor kay ipalit og ice candy sa tindahan og makapalit og plastiko aron magdampa. Musyatik naapoy manggitaksi hantak o tagnaan sa tumoy sa tuig sa piso. Unya inig mo daw mag-computer dayon og Mortal Kombat na ay mga botilya nga karaan himuag bulsahan ug tarak-tarak na tsinilas ang ligid guyod-guyodon sa dalan. Unya ibitay ang mga kinab-an nga galon. Sa unang panahon wala tay pakialam kung magkahugaw ang ato lang malingaw ta bahalag latosan ining uli kay ang labhonon nagdapunog na. Nahapay mga koko ug tiil nga hastang hugawa. So mga guys, shout out sa mga batang 90s guys. Comment sa nakarelate. Salamat!